Ox kagwapos porma sa Banglaw guys, dapit na ni sa Henan no. Daghan kayo mga pariniranin mga ligo. Na sa dagat, may nanghigda sa bus, nagsambating ning uban no. Ibo kayo na ning dapita. Nindot na kayo ang area din ni dapita no. Mga 20 ka tuig matangwa makanganhian ni dapita. So karon nindot na kayo tanawon. Very good place for the foreigner. Pero kita mga Pinoy, suri-suri lang tani. Kanindot man sa Banglaw dagaton. Ni sa Panglao. Alona Beach Resort. Sa Alona sakop nimo ni sa Alona dapita. Ikan diri sa Henan. Ini dapit sa Alona. Nindot kayo guys no. Tingnan lagi mangligob sa gudto.